Attorney, kaning balay under NHA or National Housing Authority, pwede ba jud ni ibaligya ni beneficiary sa ubang tao kay wa na siya plano puy-an? Kaning mga NHA houses no, gihatag actually ni sa gobyerno sa katong mga tao nga walay mapuy-an. Actually dili siya hatag kay nagbayad gyapon ang beneficiary ani pero mas barato or at a cheaper price. Okay? So let's go back sa ang question kung pwede ba ibaligya. The answer is no. Section 14 of the Urban Development and Housing Act nakabutang didto nga dili pwede ibaligya ni beneficiary ang mga property or ang NHA housing within a period of 10 years, okay? Within the prohibitory period of 10 years unless there's an express consent from the NHA. So, unsay dili pwede buhaton, di niya pwede ibaligya, di niya pwede iprenda, di niya pwede paabangan ang kaning property. Pero what if gibaligya niya? Ang iyang pagbaligya is within the 10-year prohibitory period from the time gi-award. That sale is considered null and void. Okay, so ang matabuan ni is ang beneficiary mo forfeited ang iyang tanang rights over that property including katong amortization na iyang gipagbayad, forfeited gyapon to. So again, unless na express consent from the NHA, dili pwede baligyan ni beneficiary ang mga NHA housing. Okay, so I hope that's clear and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.